नमस्कार गाइस, हमें पवन किस्कू और आज एक नतून भिडियो में तनिक स्वागत करी गाइस। तो आज के भिडियो माने बहुत इम्पोर्टेंट माने जिगला फेसबुक में तोरा काम करी और फेसबुक से अर्निंग करे खुजी तो तोरा भिडियोटा तोদের काने तोरा खाली भिडियोटा लास्ट तक कन्टिन्यू देखबी और ये भिडियो में एक आइडिया देव जिगला के फॉलोअर कमे आहे फेसबुक में तोरा फॉलोअर बढ़ाइल पारबी ये भिडियो देख के और हम दुनिया से शिखाई देव और जौन गिला सेटिंग हमें ফলো করবো তোরাও দিক ফলো করলে তোদেরও ফলোয়ারটা বাড়বে আর তোরা ভিডিওটা খালি লাস্ট তক দেখতে থাকবি আর আমি সেটিংগুলো দুনিয়া से দেখাই দেবো। তো চ ভিডিওটা লাস্ট তক কন্টিনিউ করব। তো গাইস এই যে দেখেল পা है মোবাইল ইন্টারফেসটা এখন আমি फेसबुक में যাব আর फेसबुक में আমি তোদেরকে দুনিয়া से শিখাই দেবো। এই फेसबुक में हम ক্লিক করে দিলি এখন এই যে দেখেল পা है फेसबुक পেজটা ওপেন হয়ে গেল আর এই দিক দেখেল পা লোগোটা আমি ক্লিক করে দেবে। यहाँ क्लिक कर दिया लगे लगे यहाँ शो करबे कत फॉलोअर आहे। तो गाइस ये देखे पाए 3000 आहे फॉलोअर। तो ये 3000 फॉलोअर्सटा 5000 करते पारबे। तो हम এখন কি করব লাগে তোদেরকে দুনিয়া से आइडिया देव। तो ये ऊपर देखे पाए है ये सीनटा में क्लिक कर दिबी क्लिक कर दिया लगे लगे एरकम आसबे एक बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आसबे। तो এইগুলা আমরা এড করতে লাগে এগুলা এড করে দেব এরকম এরকম এড করে দিলে যত এড করবি অত ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট যাবে। তো ওরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলে আমাদের ফলোয়ারটা বাড়বে। এই যে দেখেল পাই গাইস দুনিয়া से। तो गाइस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भेजा दिए।